So karon na aton challenge, mao na pud siya ang multiplication challenge. So mag-math taron. Oh. Ana ma'am, nadadyo ko na sa interbarangay. Tapuan ba na ma'am? Tapuan ka? Tigong. Oh, karon kay dili na ta mo hatagan og tulo ka answer. Dili ta mo hatagan og 3 attempt. Iphan ta mo og 5. Wala. Kana ma'am, kana multiplication ma'am. Storya, tabi na ko experience na ko mama. Nadali sa interbarangay basketball ma'am, anong multiplication? Kuan ma'am, sa eskwelahan mo ma'am. Appeal ko sa stage ma'am sa mathematician. Mathematician? Multiplication naman ma'am. Okay, una, bayot. Ayun, patay jud. Pantay ito ng ambong. Okay, una, bayot. 2 times to ma'am. 14 times 15. 1, 2, Ay, dili ko kapokus ma'am. Balik ihap ma'am. Balik ihap ma'am. 1, 14 times 15. 2, 15. 3, 4, 225. 5. Next, Eloy. 11 times 13. Huh? 1. 11 times 13. 2, 3, 301. 4, 5. Ha? Oh, 5 bra. Next. Boy Lihang. 12 times 17. Ha? 12 times 17. 1, 2, 3, 4, 184. 5. 184. Wrong. Bayot. No. Bayot. Oh, 5 na. Bayot. 9 times 15. 1, 2, 80. 3, 4, 163. 5. Oh, Eloy. Ayun, nga na mama. Oh, Eloy. 7 times 17. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 5. Boy Lihang. Ma'am, kuha na ako ma'am. 11 times 13. 11 times. 13. 1, 2, 3, 4. 143. Correct! 143. 1,000 pesos. Next, bayot. Precis sa tama. Recess. Ikaw, mathematician ka. Kapag lang sa utok ma'am. Okay. Bayot. Siya na may matik-matik yan. 6 times Kasi yun. 8. 1, 2, 3, 36. 4, 5. Ay sa ma'am, balik sa ma'am. 36. 54 ma'am. 54. Wrong. Oh, Eloy. Ayun na lang tato. Eloy. 9 times 8. 1, 2, 3, 9, 10, 7. 9. 72. ha? Correct! 1,000 pesos. Next, Boy Lihang. 9 sa dako ma'am. 9 times 6 na ka ba? 14 times 15. Agoy. Katong ako ah. Katong ako. 1, Balik sa 14. Kami yan. 14 times 15. Sabi ko. Total ganito. 1, 15 times 14 times 15. 1, 2, 300. 4, 300. 5. Next, bayot. Sayan ra mama. Okay, sayan rin mo ha. Sayan ra mo to sa mga klase 7. ma'am. Diday. 7 lagi. 7 times. Asa ba ka tubang? Mangot mo sila ma'am. 7 times 9. 1, 2, 3. 63. Correct. 1,000. I am the one. Next. Eloy. 9 times Ayan, like ko ma'am. 15. Ang lagi na. 1, 2, 81. 3, 4, 5. Unsa man naman? Boy Lihang.
12 times 17. Wow. Mama na, may pag-ibor. Mama mo eh. 1. 12 times 17. 2. 3. 4. 202. 5. Kuwang. Next. 200 to? Wrong. Bayot. Mga bayot. Itong kailay. 9 times. 7 times 17. 1. Ay, sa patutalas ako, ma'am. 2. 3. 122. 4. 114. 113. 5. Lapit. Lapit to. Last one. Iloy. 12 times 3. 17. Ala, ginuok ko. 1. 2. Hindi mo na, ma'am. 3. 4. Wala na. Bilihang. Lisura mo na, ma'am. 9 times 15. 9 times 15. 1. 135. Correct! 1,000 Total, pesos. handaan, ma'am. 135. Next, bayot. 8 times 6. 1. 42. 2. 42. 3. 54. 4. 36. 5. Eloy. 32. Ha? 32. 1. 2. 61. 3. 42. 4. 41. 5. Pareha mo ito ni Eloy. Ani ko na, undel. Boy lihang. 47. 49 dito. 6 times 8. 1. Correct! 1,000 pesos. Bayot. 8 times 6. 1. 48. Correct! Gibali. Sa'yo na. Wala gibali. Mama. Mau na answer ka to ganiha. 1,000. Everybody can stop me. Next. Eloy. Ang kwarta na basa sa ihi. Okay, Eloy. 12 times 1. 17. Ano eh? 1. 2. 3. 4. 172. 5. Next. Boy lihang. 14 times 15. 1 14. times 15. 2. 14 times 3. 4. 180. 5. Bayot. 180 ma'am. Nagtutal. Hoy. Nagtutal ka diha, ge. 7 times 17. 1. Sudah po na, mama. 2. 112. 3. 110. 109. 4. 113. 114. 40. 115. 114. 5. Wrong. 114. Wrong. Eloy. Anak ko yan. Eloy. Man. is na? 7 times 17. Ha? 7 times 17. 1. Ha? Pera ka din? 7 times 17. 2. 134. 3. 4. 122. 5. Boy liyang. Bayot ang sumsum sa muna eh. 12 times 17. 1. Times 17. 204. Correct! 1,000 pesos. Total din. Okay, bayot. 14 times 15. 1. 2. 123. 125. 2. 135. 3. 135. 4. 135. 132. 5. Next, Eloy. Yes, chambas. Ano ma'am? Mathematician eh. Ari ta sa konbe. 8 times 4. 8 times 4. 64. 3. Balik nga, balik. 3. 8 times 4. 4. 32. Ha? 32. Correct. Okay. 1,000. Okay. Ari ta sa kuan. Kuan na may dinagkuay naman eh. Ako ang kuan na ni ihap 10 na. Okay. Charo di gapon mo katagan na ni. Okay, ma'am. 7 times 17. 1. 7 times 17. 2. 3. 4. 5. 112.
6, 7, 8, 9, 119. ha? 119. Correct! Apa sa jada? 1,000 pesos. Mani. Oh, bayot. Mathematician. 14 times 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 175. 9, Isa ma'am. Iungot sa ma'am. Pwede. 4. 10! Elay! Amor gapon. 14 times 15. 1, 2, 3, 14. 4, 5. Last na ba ni? 6, 48. 7, 8, 204. 9, 206. 10! Bailihang, last ni. 14 times 15. 1, 2, 3, 4. 210. Ha? 210. Correct! 210! Ayun, mali ako, ma'am.